Salama daholo nareo any tokantrano sany amin'izay misy anareo any. Elaela indray tsy nisy nole fia satria somary mbola nisy fandaminana kely natao fa anio kosa izy dia efa miverina soa tsara amin'izay. Mialoha ny jerentsika ny loha hevitra amin'ny anio indray dia manentana anareo hatrany hitsidika ny pejiko manokana Diana Raka anao j'aime amin'ny pejy dia isabona ihany koa fa antsika mifampizara hoe inona indray no resahana ato anatin'ny nole fia. Manarak'izay misy ihany koa ny vaovao, misy foana moa fanatsarana dia misy ny pejy ny Viva Madagascar ahitanao an'ole fia, misy ny pejy faneraseratsika ny pejiko Diana Raka ary misy amin'izay amin'izao ankehitriny izao ny chaîne YouTube ny Viva zany hoe Viva TV zany manentana anareo zany isabona ihany koa any amin'ny chaîne YouTube anay ihany fa mivoaka any avokoa ny nole fia rehetra hatramin'izay alefa ny tsikelikely any izy dia hitanao amin'ny sary tsara kokoa amin'izay zany nole fia manomboka eto dia manentana anao isabona any dia j'aime ihany koa. Loha hevitra amin'izay arany anio dia te hiresaka momba ny vehivavy te hanao sport. Ina tsara moa le tiako lazaina amin'izay io sport io resaka fanatanjahantena io rehefa miresaka an'izay moa zany dia matetika le sport en salle manao fitness te ho fit girl zay le izy io tsy vitavita ho azy fa tsara be le hoe te hanana vatana tsara sady te ho salama ihany koa satria izay ihany koa nitady ny sport fa indraindray sarotsarotra le izy dia tsy maintsy misy sabatra foana ny farany fa tiako ampahafantarina anareo ohatry ny ahoana ary inoko fa maro amintsika miaina izay rehefa le te hanao sport iny rehefa tsy tapa-kevitra andao arahana. Amin'ny voalohany mazava ho azy intaketanina be c'est bon bébé motivé be mihitsy nahita sala io dia vao nalefako lian'le fille ao am-piasana mazoto be koa zareo ikotrana ataoko 3 fois par semaine angambe il y aura de bons résultats. Mitady namana amin'izay rehefa hoe mahatsapa vonona le fille tadidinareo ve le tsika le hoe hiditra salle de sport ka za io efa le nitady sala dia le nalefako lianareo iny dia mila manamboatra programme amin'izay zany tsika dia za mieritreritra hoe hanao emploi du temps kely mihitsiny hoe efa vonona amin'izay ve tsika hoe atao mardi jeudi dia samedi avy dia miaraka zany le vao niteny voalohany indry dia efa nahazo tenue de sport fa nareo tsy azo koatra ny tapa-kevitra tsy tapa-kevitra zany tsy alova aketsy asiana le samedi ka tena marina na aloha dia efa kotrana vita ho azy ny fitezana ka ialako tsiny bon aloloha zany eritreritrako eritreritra zany tsika aloha asuite teo teo tonga amin'izay le hoe tsy mety mahita fotoana tena mety zany ok ary dia rovinany atao zay oui les réunions ka alors tout est planifié ne sabotsy nefa za zao mieritreritra hoe kotrana mince alors eny tsy maniny afaka hempotra zany kotrana zany misy taonan'io foana c'est pas grave ok ataontsika sabotsy mety zany sabotsy dia mazava ho azy manempotra an'io fotoana io foana ahoana ihany kely atsika hoe hanao sport ohatrany tsy mety tapa-kevitra tsika ahoana za ka be anderery tsy alova eky amin'ny herinandro tsika ohatrany bebe asa be manko amin'ity herinandro ity tena mety zany mety mihitsika zany mety zany bon zao arany alors za toa dia s'inscrire avy hatrany dia veo nareo manaraka fotsiny amin'ny herinandro ohatra mety zany mety zany oui rehefa nomboka amin'izay fahavononana tsisy ohatr' zany c'est bon là ça bébé Just asina story kely koa c'est I'm ready new life bye bye je suis là tsy tena ninona akory tsy hitako hoe kotrana be le maninona lehibe ary ny epitsininy nefa ny kivy amin'ny courbature bonjour fananina kindy tena mafy akina atao le courbature raha fijaliana be ohatry zao kosa aloha tia manao sport ndry ty tena tsy vita amin'le rotorotsika isan'andro aty ve et puis de toute façon je suis bien dans mon corps dia zay ve zany ake dia tsy mba haka sara amin'le akanjonay vaovao mihitsy dia ana ohatra ny dianina zany ndry mipublie hoe new life nefa rehefa aveo tsy vita hatrany farany koa n'le sport eny mehezy fa tsy maninona tsy en forme io nga za adrato aloha parofiny akindy le en forme
eny ara reny izy reny a manentana anareo sahady a i-commenty a itagy andreo namana rehetrarehetra ianareo tia manao sport zao a tsy ny rehetra ny ohatran'izay misy ireo groupena fit girl kopatanana ho anareo a groupe fit girl eto Madagasikara tena vehivavy mavitrika tena hoe za tena amin'ny chapeau mahafinaritra be ary tokony ho alaitaga zavatra voalohany tiako tenenina zany a dia rehefa nomboka vonona hoe mieritreritra moa zany mieritreritra ny anao sport zany hoe hiditra salle zany a dia ato aloha voalohany mila motiver mila motivation mila karohanao zany hoe inona le mahatonga anao anao an'io fa tsy hoe satria lamaody satria mampabe vody satria zao satria mampisy apito tsy any fotsiny tsy ampy zay tedavo aloha hoe inona mihitsy le tanjonao inona le motivation anao a rehefa tonga zay vao teraka le fahavononana amin'izay anao tsy manapatapaka mihitsiny manarak'izay sy fitanjona mazava tsara ina le vokatra tetavinao tsy mitovy ny zavatra tetavintsika misy te engeza misy te hena misy te isy abdo misy te anao squat misy samy manana ny tanjony a dia samy manana hoe ohatrany ty le vatana tetaviko na hoe mety hoe resaka cardio te ho salama ako manana zay tanjony zay a dia amin'izay mora tratra le izy fa raha hoe satria miditra salle namako dia ndeha koa mba hiditra salle koa dia mba maka sary dia vetivety ianao dia lany fotoana fotsiny sady tsisy lasa tsisy tanjona le izy a sy voan'izay izy sady misy motivation misy tanjona dia mavitrika ianao manarak'izay aza miandry namany io zany rehefa misy motivation ianao rehefa misy an'izay fahavonona zay rehefa misy an'izay tanjona resahako teo aloha zay a dia tsy voatery hoe rehefa tsisy namana dia tsy teanao zany rehefa tsy afaka arianina dia kampeza io zany a zavatra anankiray teneniko manaraka eto tsy voatery miditra salle aloha ianao amin'ny voalohany raha mbola masadaikatra anao le hoe ianao rery any tsy mampanina mihitsy ao an-trano ianao afaka manao nge be da be nge nefa mizara fanatanjahantena eraky ny raha internet sy anaty YouTube dia miezaka manomboka amin'ny tenanao aloha fa aza miandry ny hafa foana ty zavatra anankiray tena tiako ampahafantarina be mihitsy a mety betsaka nefa malala an'izany fa aloha teneniko ihany so taitaitra rehefa manomboka miditra salle io ny courbature tsy maintsy misy ny courbature fa zay ny mahatonga anao hoe tena miasa zany lay ozatra tsara zany le kotrana matoa misy ny courbature fa eo izy valiana amin'ny kotrana manaraka dia mandeha tsikelikely ohatr'izay raha vao tsy misy ny courbature dia tsy misy ninana ataon'le ozatra sy le muscle zany tsara zany nisy ny courbature iny fa aza atao makivy iny rehefa misy courbature dia mila nafy dia tsy hanao tsony dia kivy faut souffrir pour être belle ozy ny fitenenana dia zay eritrereto tsara zay no le fiatsika tamin'ny anio a dia ankasitrahana ireo namana sy mpiara-miasa izay nandray anjara tao anatin'ny famidinana iny a mahafinaritra foana fiarahantsika mankasitraka anareo manaraka tsapaka ny le fia ihany koa dia mizara anazy averiko foana ihany a anatin'ny pejy manokana dia nyrakintsika afaka mifanerasera somatsara miresaka hoe inandray ny loha hevitra tianareo resahana manentana anareo ny chaîne pejiko any mihitsiny a dia isabona ihany koa efa misy ihany koa ny chaîne YouTube ny Viva TV izy ihany a dia afaka jerenao ihany koa ny le fia eto amin'izay anareo le mikomanty hoe mitagi namanareo nanahoana kely antsika le tamin'ny salle le ohatran'izao iny eo nareo le fampitantara amin'izay zany mahafinaritra ny mijery ny commentaire anareo a dia eto ihany koa dia mangataka anareo izay efa zatra nareo izay tena antsony hoe fit girl moa zany mba mifampizara aminay inona ihany koa ny ataoko hoe torohevitra hafa akoatran'izay efa niteneniko teo a mety atonga ny ankizy hanana motivation kokoa atonga ny vehivavy avitrika kokoa ary tsy ho kivy ao anatin'izany resaka akoatran'izany a dia fampizarao ny vidéo antsika mankasitraka anareo arany dia misaotra ny kolisa ihany koa manampy foana fampiakanjona nandritran'izay fotoana maro zay a mankasitraka anareo mijery tsy tapaka an'ity zanam-pandaharany ity a dia zay ary fa mandram-piona amin'ny manaraka indray